السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الميعاد. أما بعد، ونقول هنا أبيجان ونشبه أبيجان يكبو. Je salue tous les Ivoiriens. Mamoun Beya, Mamoun Bakoka, I like you Konyumala, Nebadema Befola, Neslama Befola. Faites finir la vidéo Namena, qu'elle partage, qu'elle lawal Diana Molma, Nelfola, Badri Alafe, Kenya Berebre, qu'elle la Fiaka, Kaudian Beladem Alama Olekela. Haminango Fitina Berebreba, Ya Rabbi Ya Karim, Kabeladen no Alama Olekela. Aya Bijaya Teleflameno, Abidjan la Caraba, Alhamdulillah ni placali, Aya Olekani, invitation, Kadomnike. Allah sallallahu alaihi wasallam atemene kwa fe masajado le na lawlo to ko Haruna Rashid. Haruna Rashid ni ala docteur spécial metu bablo slamatu tewde mais akaye slamaya ye jiru wala nyami slamaya ye wala nyafe nyami ma londo la Haruna Rashid la karamo spécial fana karamo menutumba bor karamo mentre karamo beka sanfe wolo docteur Cheme Tesla mariale chrétien liri akiuri kawasla mache wosro kawa karamo chesro akoko on kono ko kala dina nonte ale dina mena nyas la me dina le alko ma ko le dina be koka ko dina cité mi kan katimi dina oka ko basse ko maso sol kawla boko question kele yembulo est-ce que kala dina men kumala kene ya koka adamade ka yira protéger nyame adamade ka la kene ya kuna si nyame adamade ka santé ya makara nyame na est-ce que Allah dina kuma la okawa parce que dina atebe ali dina ko de le et ça que la fo kene ya sou et ça de na fo kene ya seli et ça que la na fo kene ya ko shama yo dina kono ko bedeni kene ya la adamade na kulu ni makene ya munyanyine na ila kenya ko le nyanya ba ko gole le nyanya na ba eska ala dina ala qur'ana akumala kenya kawa akumala kenya ka moka ka kenya protéger nyam eska akumala oka awara karamo chemo soro karamo qualifier ne fena tere wodi o kama kwana islama ya kumala kenya ka aya kene pe kono adamani ka yire protéger nyam pour que c'est kenya la ila kenya ye kunasi ite jangalo kona islama ya yere kuma ko qur'ana kuma la ka hadith ko aya kilempe kono wo wala la docteur Chama bako e aya du mali ko biske ko ne bramal fe alla qur'ana yero Chama en kalo karama je ko rahman masake ka fo qur'ana kono ko wakulu washrabu wala tusrifu donc ko be o kono karama je ko ko yamundi ko rahman masako qur'ana kono ko kudu ko li damnike ako yorobala kulu min tayyibat kol baka donna fana ko yaka bereldi yiri bere domni fen bere me kanyima me te ko jula sima domni fen nyabes ko la sile la keneyama ani mabo bela woli ko ala ka fo Quran don ko no ko le domni ke abana ka o developer yorobala min tayyibati ka bo fen berelo razaqnakum kala harjamena washrabu alyalmi fe kadanya halalalo alal memen da haramu tekeleni kabaka laka wala ko qur'ana kono ko wala tusrifu ba kwal kana na dana tamike al israfu arabul la kuma kano afongel ko israf o yokuma shama dala adole dana timeni domnilo domni nyami ko juja de yeyi ka domni mi nyami mbeke sobele ka kola sima ka domni ke fana ki faki dana tami ko bela de ni kono docteur Cheko ko kwana ko te am no ko ye ko bela de ngedi mba ko mbara qur'ana tame ko qur'ana bra kuma kwa kana dana tamike kwa yake waqsudu baina dhalika sabila ay wache manchela ana kululo ibaka domne kele yedda ikini faka dana tame ikana kongo tula donc ko kuma ubani kwal ko me mafana ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Muhammad eske Allah jalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eske kwa kuma lakene ya kafana eske ala ba chila de nanna chila de yena la kadama de la dina ni dunia le makala eske nya dina dunia ma be wate de la di kema tepe
ni la dunya ma be la dina te be buno wati do la ba ko eske kwa kumala na kwa kumalaka ko go bana hadisa kelempe ba ko la tira ka fodi ko la tira ko sallallahu alaihi wasallam ma mala ibn adam wi'an sharran lahu min batni boro nya ila fala fefe nya pembe ka kono ka la fa kwa damade ma fefo ila fa nya la fa ka juama nya la fa manyama nya la fa be kotoro la sama ka sa damade kono baralo ko fente ye femme na fala ka se kono baralo karama che ko ashhadu an la ilaha chrétien che docteur ko ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ko nabara limaniya ja kon la cilade ja kon la qur'ana ja kon manna banza ka molla do dinalo ja kon nani ka kuma anna dunya ka kuma anna kiyama ka ko sahih ko kuma woye tunyele di ko damade na tanga ila santiya la tanga do le kono bara mabele wala mala cilade na sallallahu alaihi wasallam ko nahnu qaumun la na'kulu hatta najul kon wi man dolle di konte domnike la foko ngo yamina wa ina akalna nado ka domnike lan nashbaha anti anfala ko bi hasab ibn adam ko yere be bunada ma wasa luqaymat yakunna sulba da kunya dama no abi kono braken ales de fo men yana do doble domi padi ka domi belebeleke ki fa don fo ki konosi ki fa ka domi ki besi domi la yi fa ka fenge ba wo jumane de natu mangena watu de la wala ubitala ki shasha docteur ko mako ko rusama do la ko kanu ngomuna ko jangalo do lialim na ko maka ko kaslama na dake ko tasongo muni folani ngo pourquoi ko chama baye sur la domini le fait ko domini bete ko domini ba ko kifa surtout sur le domini ko chama ne sur la o fait ko lu yere la prophète ko ya la sidanja nyene ke Allah la dunya te nyanyo ka te domini kala di ngam ko singo e Allah mom ne maslama ya kafiri ne la dina folani nani ko sur le domini ko yo wotoyi ko kala ka fana ko kilo ja ko yo sundo puisque basulo wati do bake kon no mako ya la fende ka kona video yake ba Allah tira ta domini kala sallallahu alaihi wasallam Allah tira ta tumbake domini kala ata domini kala burko ni saban mela ni saba towa abata ni na kadam aburko ni nani ni saba kabaka kuma ba melaka kanina kala tira ni kala tane kakete kakene dam kata doni kadam limaga puisque menta to mina wote shala fefe badu ida dake fala dabe se woni mina ko nyuma kabaka la ko menene le farafin domini me kala kam monofa ki bro fa be wato do la kala do fuki nyama si ani me ka nyama kaleka ba wote cela la tasladi segna ali ko radiyallahu anhu ko nyam mo mi yafa yakene ay dunde e kana jangalo few ku ye freke ku ya domini ke nyama be ku jando ila domini ke nyalo i jamde ila domini ke watilo fel du madman dira la tianya sallallahu alaihi wasallam Allah tela balo famba Allah tela balo yere atela men damna fembere o yadi madi wotele atamru wal ma alladhi atamru wal ma aisha yadi radhiyallahu wa inna lanara al hilala wal hilal quantum be karo be banka sa kabaka karo bere bo anke fo dama fo al aswadaini tamru aniji puisque tamaro ye baraka feneri ni tamaro do na wati be surtout madina tamaro Allah tela la hadisa de le halika so poison ni kono ni ka tamaro kuru sawaye ajwa ka damu soma kururon la ekadamo wallahi ko juti soro wolona jangoro juti soro hal jangoro be ke fallo ko bebo Allah tila tumba ke damne kala atra dam na doni afana tunte nyina la bismillah ko bismillah do dam afana tunte domni li minajila domnu be ke sabubule ka adama de kono fibi atunte o kana ko mi lumur ko mu ane nono kende atunte o fe me dumam ba ka nya fana atra fana ko inni la uhibbu al-hulw al-barid jisuma ko duma tane fe sumane ko duma balitre Allah sallallahu alaihi wasallam ba fe mu duma tane Allah do ani naji ade buru ate buru fana damna atubake damu kala ate perisela abe damu ke doni abadum ni ko adawli balla tala hayatu lawdi kayiranna ko Allah ni amma doron ka fu anyina ko yel seli ali yalsu ali mabukanila ali mabomena anana mafana ko anyere la vie anatanga anna protection aka ka yere protéger nyami kene yalo Allah tala fana kuma la ko sallallahu alaihi wasallam badala la fika famu ko madama na molekela Allah tala ne men kesi danye ala ko nyana bon baletre atubake sobo da mafana sobo fando le wutu mandai kono sobo le duma tala la kyanya fe bela dendi kono sobo kono fambe fana to kono kabala fa
wala duma tiranya katima fembeka hatta asani jamalo me bulu musolu ka o apazone ka masolo wala fe abake safa na damna sakaba anyefe senwocho wokabao atira wala damu bakela puisque wulu yoro de wulu buma yani doni katime akofiro luka viano rushko me twabuli afana nyami nafana ngona viano rushko kuma ngo tumarata ni kamina na chela chela ala dina famya ko madama ala la bago madama na bijane be fola ne yakubonga ufola ne ajama bubo ajame ne bela de fola slama fen na mena ka bo Europe ka bo Amerique ka bo Afrique centrale la ne bela de fola ne do ke la bela de ni kenya la ngona alhamdulillah bana tamabi fali ka sabi ko sobe na dalla ka kenya ni jusula jidama ala mawla kala ala mahera kana anye ambe yoro yoro ahna ko bela manu yala rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.